ओके, सब लोग थोड़ा सा मेजर से चलेंगे, मेजर से चलेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पैडलिंग करना है। रुको अभी, रिलैक्स है अभी, हैं रिलैक्स। चलो जरा, लेट्स गो फॉरवर्ड, एक साथ, कम ऑन फॉरवर्ड, एक साथ मारो जरा पेडल दबा के, जरा फास्ट पैडिंग। भैया सही पकड़ो पेडल, फ्रंट वाले भैया सही पकड़ो पेडल, एक साथ, कम ऑन, एक साथ, बॉडी मूवमेंट, एक साथ, कम ऑन, एक साथ, यस, कम ऑन, एक साथ, मारो पेडल, मारो पेडल, मारो पेडल, मारो पेडल, मारो पेडल, जोर लगाना है, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाना है, पेडल एक साथ, कम ऑन, एक साथ। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स बॉय, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। Okay, let's go forward. Yes. चलो एक साथ, यस।